I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. तो भाई अब क्या करने वाले हैं, जो हम ये स्टैंड उतार के लाए हैं, जो बाइक थी सिटी डिलक्स, उससे ये स्टैंड उतार के अभी यहाँ पर जो हमारे पास है हीरो होंडा स्प्लेंडर, इसके अंदर लगा के देखते हैं और देखते हैं ये जो स्टैंड है इसके अंदर फिट होता है या नहीं होता है। अगर फिट होता है तो इसके जो कि कार्य करता है या नहीं करता, तो एक बार लगा के दिखाते हैं। जो कि डिलक्स वाला था उसको उतार के स्प्लेंडर के अंदर हम लगा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलो यही चेक करते हैं एक बार, इसको इसकी सीट वगैरह को खोल के और फिर फिट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो ये मोटरसाइकिल है हीरो होंडा स्प्लेंडर ये भी कामयाब हो सके, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं एक बार, वीडियो को स्टार्ट। अब उतारते हैं भाई इस सीट को एक बार। ये देखो भाई, ये हमने यहाँ से दोनों बोल्ट खोल लिए। अब शीट को निकालते हैं एक बार। तो भाई अब देखते हैं यहाँ पर जो हमने डिलक्स के अंदर लगाए थे यहाँ पर लगाए, जो ऊपरला उसका हुक होता है वो यहाँ पर लगता है। तो एक बार देखते हैं स्प्लेंडर के अंदर यहाँ पर लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो एक बार लाते हैं स्टैंड को और लगा के देखते हैं। ये देखो भाई, अब लगा के देखते हैं एक बार स्टैंड को। यहाँ पर करते हैं भाई इनको फिट, ठीक है। तो एक बार पहले इसको फिट करते हैं ताकि ये इसमें आएगा या इसमें आएगा। यहाँ पर करते हैं एक बार फिट इसको। बाद में ये जो बोल्ट हैं इनको टाइट करते हैं। एक बार वैसे ही लगा के देखते हैं दोनों तरफ से। तो भाई अब यहाँ पर ये जो दो बोल्ट हैं आगे वाले के अंदर लगाए हैं, ठीक है। इनको उतारते हैं और फिर लगाते हैं इसके अंदर इसको।
stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. ये देखो भाई, यहाँ पर ये जो दोनों यहाँ पर ये लगाई थी हमने सपोर्ट, ये दोनों लग चुकी हैं। हमने कुछ नहीं किया, खाली इन दोनों बोल्टों को खोल के और फिर इनके अंदर लगा दिए हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसे कि हमारा डिलैक्स वाला स्टैंड था वैसा ही स्प्लेंडर के ऊपर लग चुका है। तो अब ये जो नट है, इनको करते हैं एक बार टाइट और फिर देखते हैं हमारा जो स्टैंड है वे कार्य करता है या नहीं करता। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder 'cause they- ये देखो भाई, अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हमने। ये देखो स्टैंड बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। यहाँ पर ये देखो अच्छे तरीके से एक बार ये जो सीट वगैरह है इनको और लगाते हैं। Change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. ये देखो भाई, यहाँ पर जो हमारा स्टैंड है वे लग के यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये देखो एक बार चारों तरफ से देखो आप। ये देखो भाई, अच्छे तरीके से मजबूती से फिट हो चुका है यहाँ पर। ये देखो, और इस साइड भी देखो। तो ये देखा भाई आपने, जो हमारा डिलैक्स वाला स्टैंड था, जो कि जुगाड़ू मोटरसाइकिल, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट में काफी बार दिख चुकी है डिलैक्स मोटरसाइकिल, उसका स्टैंड यहाँ पर हमने इस हीरो होंडा डिलैक्स के अंदर फिट किया है और बहुत ही आसानी से इसके अंदर फिट हो चुका है। हमने कुछ नहीं किया, खाली उतार के इसके अंदर आपको फिट करके दिखाया। ठीक है, तो किस किस को वीडियो पसंद आए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, आपको पता होगा। ये देखो यहाँ पर कितने पसीने आ चुके हैं, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। ठीक है, तो किस किस को वीडियो पसंद आए हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। और ये जो जुगाड़, जो मोटरसाइकिल जुगाड़ू ये जो स्टैंड है,
ये किस किस को पसंद आया मैं ये भी कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू किसी और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल बहरूक एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।